Takin kayo, pre. Yan, takin nyo. Si Pakita yun, dapat yung Pakita. Ah, bola, bola. Kanila siya, kanila. Kanila po. Mabot ka. Number Stella 6. Sa gilid. Number 8. Lagi ba yung number 8? Number 8. Pinasakay. 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 Pasok. Jomar Rosos. 2 points. 18-16. Oh! Nakuha! Nakuha ni Kun! Nakapasok na niya! Dribble squad! Sablay! Losada! Pinaro! Nakuha ni Junior! Nakuha ni Sir Parinas! Sir Parinas! Sir Parinas! Pinasa kay Junior! JP! Teardrop is good by Junior! Katanyag! Sabine! Oh! Pinat! Oh! Mga may pustahan kayo ni Paring Arjel ha. Katanyag. Katanyag. Pass to Sir Parinas. Sir Parinas. Tumira ang kita. Sablay. Oh! Nasipa ng ano. Kamagadiling. Ni Domingo. Losada, pass to Jomar. Jomar Rosos. Jomar, pass to Losada sa Milboys. Sumubok, sablay. Ayun na. Nakalipa ni Sir Parinas, pinasakay ka Didri. Pinasakay Moron. Moron. Uy, ang ganda pa sa doon. Pinasa sa labas kay Stella. Stella Lumea, Pinjak, sablay. Nakalipa ni Sir Parinas, napakalaki sa ilalim. Sir Parinas! Grabe naman ang flex doon. 29 foul. 2018, namampol dalawa ang batch 2000. Okay na yan, sumunod naman yung kuya. Ayun na po. Gitna ka, sir. Parinas. Tapos, good job, good. Sabine. Cross pass kay Losada. Side stepping, Pinoy. Pinoy step by Losada. Oh, JP. All 30. Huli! Oh, muli na. Sir Parinas, binigay kay Moron. Uy! Parinas! Pasok! Grabe naman si Sir Parinas. 22-20, lamang ng dalawa ang batch 2000. Jomar. Jomar. Jomar, pass to Sabine sa gilid. Sablay. Oh, tatabik. Nagkatabi na. Pinasa kay Sir Parinas. Parinas ulit. Susubok pa. Pinasa. Oh. Foul. Pass ball. Pusta ulit. 22. Sabine. Second personal foul, second team foul. Oras po natin, 7 minutes and 7 seconds para sa second quarter. Bunod, inisilad, na-steal na nga, nagka-isilad, 21, oh! Pass ball po, foul, number 19. Bunod. First personal foul, first team foul. Oras natin, 6 minutes and 50 seconds. 22-20. Ayan na, Jomar sa gilid, tumira, pasok. All, 22. 6 minutes and 40 seconds. JB. Pass to Muron. Oh! Ano po yung rep? Pushing?
Offensive foul by number 10, Sir Marinas. Huwag ganun, sir. 6 and 23 seconds. Number 3. Gusada, natabi! Same ball. Natabi kay Stella. 5 minutes 73 seconds. 22 all. Ayun na, number 1. Pasok. Gusada. 5 and 45 seconds. JP, Junior, katanyag. Pinasa kay Stella. Stella, binigay kay Sir Marinas. Sir Marinas, sububok sa kita. Sablay, na-rebound na number 8. Pinasa kay Jomar. Jomar, uy, ganda ng ikot. Grabe naman yun. 5 and 26 seconds. Pag pumasok ko, Odin Cole, mandatory sub. D-boys, sablay, no? Ayan na, Losada, palatak ko. 3 sa 1. Jomar, guys, si JP. Grabe na si Junior. Ayan na, 4 sa 1. Oh, sayang. Grabe naman yan. Ayan na, Losada sa gilid. Pasok. Substitution rep. 28-22. Anim na lang po. Anim po ang kalamangan ng batch 2003. Lupe. Pass to zero. Patas masyado. Dahil na lang tayo mga bossing. At may laro pa kayo bukas. Ayaw mo, wait lang. Okay. Pamili tayo mag... Pag-shoot. Oo, ito na. Iyan na. Left. Pre, palitan niyo si ano? Si Losada, kasi second time na eh. Hindi, may ano pa. May second time pa pre. Oo, first time pa lang pre. Pag third ko lang ano. Ibigay ka niya. 2003. Oo, technical na. May tinay yung tagig na po eh. Tinawag na, may tinay yung tagig na. Hindi. First time pala kasi. Hindi, may wali na kanina pre. May daling na yun na, may daling na yun na. Kaya po, Rex, sige po. Technical, tama na. No. Pasok. 28-23. Tama? Ayan, okay na. Ito ang pamayawang madam. Sibal, Ryan, pass to Abalos. Oy, naman nawan sa labing binigay ng Luper, pinasay 20 pinali. Oh, nawan ni Ryan Sibal, pinasa na steam ni Maneha, lumayap, sablay, natabay, foul, Campbell, number 18, foul, shoot by best players. Bobila. Pangalawa. Oy! Rebound ni Haina.
Pastor Jeffrey Ray, bumagat. Pastor Edward Isano. Hitting the ball. Ibon ng shot clock. Bola na 2003. Oras, 3 minutes and 38 seconds. Bola na, March 2003. Abalos, Pastor Edward. Isano, Pastor Jeffrey Ray, bumagat. Pastor, nice kill. Nice kill siya labing. Biyato, my best player. Babila. Natapik. Alam na, ngayon bola. Bola na, March 2003. Pasok na, niluwa pa. Jeffrey Ray, bumagat. Pastor, ay na. Pinali. Kelisano. Pastor, Abalos. Pinasa sa gilid. Ayan na. Tumira na. Sablay. Naribaw ni Jeffrey Ray. Sibat. Foul. By Looper. First shallow. 2 minutes and 50. 28-25. Tatlo lang po lamang na March 2003. First personal foul, second team foul. Ryan Sibal is good. Una, pasok. 29-25. Ayan na. Paano ba? Papasok. Ryan Sibal. Sablay. Nakuha! Batch. 2,000. Bola nila. Selapi. Binigay kay number 20. Binalik kay Selapi. Foul. Ryan Sibal. Yan. First personal foul, warning for penalty. Looper, Pastor Ferdinand Maneha. Nice team Jeffrey. Pinasa kay Ryan Sibal. Pinasa dili. Wala. Nagkatapingan. Nataping kay Jeffrey bumangat. Tumila si Abalos. Sablay. Nalibaw ni Ferdinand Maneha. Ferdinand. Binato ay Selapi. Ayan na. Pinasa ay Babula. Black by Ayuna. Grabe. Ayan na siya. Nice block. 29-25. Apat po lamang ng Batch 2003. 1 minute and 58 seconds. Nataligo. Edward Isano. Tatlo sa dalawa. Nileot Edward. Kinapustang si Edward. Ferdinand Maneha. Pass to. Babila. Sabay. Ayun na. Pinapustang nila. Ayun na. Foul. Hindi pala foul. Nakatapik. 1 minute and 28 seconds. 1 minute and 28. 29-25. Boss Jeron, may naghahanap sa'yo. Preaching. Ano ginagawa mo dyan? Edward Isano. Pastor Ryan Sibal. Pastor Jeffrey Ray bumangat. Foul. Captain ball. Ferdinand Maneha. Second personal foul. Third team foul. Wala pa pong penalty. Roger Haina. Foul na. Pinsan pa kayo, pinsan. Grabe naman. 1 in 4 penalty na po. Abalo si Betty Bones. Sablay. Nani mo ni Ferdinand Maneha. Off. Blocking foul. Dito, hey. Penalty ano, sorry. Warning na kanina eh. Sorry. 29-25. Lamang ang apat. 2003.
Sablay. Oh, oh, nagkatabigan, natapik ni Ryan, ayun na, Ryan Sibal, pinasa sa ilalim, oy, pero ang ganda naman yun, tapos kaya, napakalupit ang rebound, ayun na, tatlo sa isa, paano, dalawa lang po, malas talaga sila, ayun na, ayos nila, dito pa, ayun na, sige, ayan na, yun naman pala, best player, 2 points.